हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनମାନଙ୍କ प्रिय संध्या वेलकम करछु मोर विलेज लाइफस्टाइल ब्लॉग संध्या को चलंतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। चलंतु प्रथम दिन मु जाइतिली फास्ट ठाकुर देखिबा पई। देखंतु माँ हमर केते सुंदर देखा जाउछंदी। माँ को मु दिन बेला फास्ट ठाकुर को देखा करबा को जाइतिली। दिनर जेतु जाइतिली आपण मानक सहित छोटिया क्लिपटे मु शेयर कली। तापर देखो सेकेंड ठाकुर जेटा मु एबे देखेबी सेटा हला नीलगिरी रे पुडासुल जोंटी की सबुर माने आपण माने भी सुनी थिबे जे कि नीलगिरी पुडासुलटी बहुत ही फेमस कहिना सेटी भल भल बड़ बड़ यात्रा पार्टी पड़ी थांदे। ता सहित हमर जो मेलाटी बहुत ग्रैंड वे रे हेता है। बहुत ही कुंज मध्य माने भिन्न भिन्न कुंज भेराइटी आपण सेठी देखिबा को पाइबे। फ्री थर चेंजेस आपण निहाती भाबरे कुंज रे माने देखिबा को पाइबे। ता सहित देखंतु केते सुंदर सुंदर फूल तोड़ा आसीतिला जोंटा कि मो मन को पूरा किनी नेला। मु भी बहुत गुडे फूल तोड़ा मध्य घर को नेकी आसीली। बहुत ही भल लागुतिला। चलंतु से मेला को आमे एबे बुली जिबा। आमे नीलगिरी पुडासुल मेला को इवनिंग पाखापाखि समय इवनिंग तो कही पारिबेनी कहीं रात्रि 8टा हो गलानी। जेहेतु शीत दिन 5टा संध्या हो जाउची 8टा बेले आमे हजबैंड को सब काम सारला परे तांको काम आसला परे हमको नेकी आस्तिले। आमे 8टा बेले सेठी पहुँची थिलु। देखंतु एमती किछि व्यू थिला केते सुंदर सजावट हेची। फास्ट गेट टी एमती सुंदर देखा जाउतला। चलंतु आमे बुलाबुली करिबा मेला रे। आपण मानकू मु छोटिया छोटिया क्लिप सेव करके रखी आपण मानकू देखेबा लागि। एमती किछि हमर मेला बुलिबा थिला। चलंतु आमे मेला रे एंट्री करिबा। ता सहित आपण मानकू कहि रखुची जे हमर सेठी सबु वर्ष अलगा अलगा कुंज आपण माने देखिबा को पाइबे। तापरे वर्षर काली ठाकुर जे जीवंत देखा जाउछन। देखंतु यार कारण होउची सेठी स्वतंत्र ए वर्ष मंदिर प्रतिष्ठा हेचंती काली मां को मंदिर। प्रथम वर्ष ए वर्ष ही प्रतिष्ठा फास्ट टाइम पई हेची काली पूजा रे। आपण मानको मु हमर पुडासुल लेथिबा जीवंत काली ठाकुर रो प्रथम दर्शन आपण को देखौची। आपण माने जोठी भी देखतांतु सेउटू मां को निहाती ओटी मुंडिया मारिबे। मां कोठो आशीर्वाद नै जिवे। तापर देखंतु भूत रो डेकोरेट पार्टी मध्ये आसीथिले। बहुत प्रकार भूत सब वर्ष अलग अलग भूत भी आसंती भल लागे। तापर देखंतु खंतापड़ार काली ठाकुर मु आपण मानकू देखौची। खंतापड़ारे भी काली ठाकुर बहुत ही सुंदर देखा जाउतिले। नीलगिरी रे काली ठाकुर जेहेतु जीवंत पूरा सेठी मंदिर प्रतिष्ठा हेचंती किंतु खंतापड़ारे माने बना जाईची। तापर देखंतु तार फास्ट लुक गेट सजावटटा एमती थिला बहुत ही सुंदर वे रे पाखापाखि भल थिला। किंतु मते जदि पचारा जीव पर्सनली पुडासुल रो से जगहटी ही अधिक मते भल लागे खंतापड़ाटू। किंतु खंतापड़ारे महोत्सव हुए पुडासुल महोत्सव न थाए किंतु यात्रा थाए प्लस मेला थाए। एठी किंतु महोत्सव माने हेउतला खंतापड़ारे। तापर देखंतु लक्ष्मींकर मांकर कुंज सेठी टिके हमें फोटो उठेलु। तापर आपण माने तो जानि जंदी भगवान को केते भल पाए। मां को पाखरे कि समय प्रार्थना टिके माने प्रे कली। तापर देखंतु तांका सहित टिके छोटे मोटे वीडियो करनौची आपण मानक लागि। या भितर आपण माने जदि सब्सक्राइब करनातिनी निहाती भाबरे सब्सक्राइब कर दियंतु। बेल आइकन को क्लिक कर देबे ताले जे मोर न्यू न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे बहुत ही जल्दी पहुंचीबो। आपण माने एमिति मते भल पाइबा देउथिबे लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करबा को जमार भी भूलिबेनी। चलंतु मेला रे देखंतु एमिति किछि माने समस्त केमिति कोन एन्जॉय करचंती। बहुत ही प्रकार रो वेराइटी भी मेला रे देखिबा को पाइबे। तापर देखंतु आमे माने गरम गरम लंका रो छणा हेतिबा बरा खाइलु। एमती गोटे 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 आमे खाइचु एन्जॉय मध्य करचु कहिना मते टे गरम गरम सब जिंस भल लागे।
ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଏନି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗରମ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ସେ ଛାଣିଲେ, ଛାଣିକି ଗରମ ଗରମ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ସେ ମହୋତ୍ସବରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ଫୁଲତୋଡ଼ା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ବି ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ବାସନକୁସନ, ଜୋତା, ତାପରେ ଷ୍ଟେସନାରୀର ଭେରାଇଟି, ଖାଇବାର ଭେରାଇଟି, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଦୋକାନ ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ, ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ମୋମୋ, ଏମିତି 2 ପ୍ରକାର ମୋମୋ, ଭେଜ୍ ମୋମୋ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ଖାଇନେଲୁ ପୁଅର ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ଓଭରାଲ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି କିନ୍ତୁ ମୋମୋଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ସବୁଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋମୋଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗେ, ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ନା ଖୋଇଦେଲି। ଏମିତି କିଛି ପୁଅର ମୋର ଖାଇନେଲୁ, ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି କରୁଛୁ। ଜୀବନରେ ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଦିନ ରହିବେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରି ରହିବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଟମସ୍ଫିୟର କିଛି ମେଳାରେ ଅଲଗା। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଯେତେବେଳେ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ମେଳାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ର ଲୁକ୍ ପଶିଲା ବେଳେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାବଟଟା ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଜାକଜମକରେ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିନେବି। ଏମିତି କିଛି ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲି କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସେ ଖୁସି ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ସବୁକିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ମେଳାର ବୁଲିବା ମଜା ହିଁ କିଛି ନିଆରା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ 3 ପ୍ରକାରର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ମନଟି ଦୁଃଖ ରହିବ ନହେଲେ ମୋର। ଏମିତି କିଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଇ, ରହିଲି, ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।